Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, on va commencer par les activités orales de l'unité didactique numéro 2. Nous avons déjà terminé avec l'unité didactique numéro 1. Donc le thème de cette unité, la vie culturelle et artistique. يعني الحياة الثقافية والفنية. On va commencer par décrire une festivité dans la page 44 et la page 45 du livre, mon livre de France. Donc on passe à la page 44. Donc la situation d'aujourd'hui, nous avons Abdullah raconte à son ami Nabil le déroulement des festivités au Moussem. Donc Abdullah كيحكي الصديق نتاعو نبيل كيفاش دازت الاحتفالات في واحد الموسم. Donc هنايا nous avons des images. On va commencer par j'observe et je découvre que représente chacune des quatre photos. Donc les quatre photos ou bien les quatre images. Donc nous avons pour la première image, nous avons la Fantasia. Dans la première image, il représente la Fantasia. Donc voilà la Fantasia, le سباق نتاع الخيل. Dans la deuxième image, une tente كيدال, une tente كيدال, يعني خيمة رئيسية. Dans la troisième image, une cérémonie de la danse, يعني واحد حفل ديال الرقص. و dans la troisième image, une tente restaurant, يعني واحد الخيمة ديال الريستورون. Donc, on a la première question. Pour la deuxième question, avez-vous assisté à un moussem lequel? Donc, je n'ai jamais assisté, mais je l'ai vu à la télévision. كاين عندنا بزاف ديال المواسم, موسم طنطان, موسم حب الملوك, موسم إذا هناك الكثير من المواسم في المغرب. La question suivante. Qu'est-ce qu'on peut voir dans un moussem? On peut voir la fantasia, qui est une moussem ديال التبوريدة وديال الخيل, ديال سباق الخيل. Les cérémonies de danse, كنلقاو des cérémonies de danse et de chant. دونك هنايا ديال حفلات ديال الرقص وديال الغناء. دونك هادشي اللي كنقدروا نلقاو في واحد الموسم. دونك on passe à j'écoute et je comprends. Abdullah écrit ce qu'il a vu au موسم. يعني عبد الله كيحكي كيوصف لينا داكشي اللي شاف في الموسم. دونك une tente كيدال, abri mobile, démontable et imperméable que l'on adresse au plein air. Donc هنايا خيمة رئيسية, مأوى متحرك, هي عبارة عن خيمة متحركة قابلة لأن démontable, يعني يمكن نديمونطيوها ونمونطيوها, يعني يمكن نفسخوها ونرجعوها ونجمعوها, وكتقاوم المياه بحيث لي imperméable وكتدار في الهواء الطلق. إذن هذه هي. Donc il sert de tribune au chef des tribus. إذن هي بمثابة منصة لزعماء القبائل والمسؤولين والضيوف, يعني كنخصوها للزعماء والضيوف و des invités. De là on voit tout sur la place. من خلالها كيمكن نشوفوا كل حاجة على برا الساحة. دونك هذا بالنسبة لإن طونت كيدال. بالنسبة لا فانتازيا, c'est une course de chevaux. إذن الفانتازيا هي سباق الخيل. Certains cavaliers portent autour de leur tête un voile enroulé, يعني بعض الفرسان كيلبسوا يعني فوق رؤوسهم واحد الحجاب ملفوف على الرؤوس نتاعهم. Les chevaux s'élancent au galop, يعني كتنطلق الخيول. Les cavaliers tirent des coups de fusil, يعني الفرسان كيضربوا البنادق ديالهم بالبارود. à poudre en même temps pour divertir les spectateurs, في نفس الوقت للترفيه على المتفرجين, لأن المتفرجين كتعجبهم داك الطلقة ديال البارود. ثم ils sont parfois habillés en bleu et
en blanc يعني وبعض المرات كيلبسوا الزرق أو الأبيض. لي سبيكتاكل العروض. دونك العروض بالنسبة للعروض عندنا on peut assister des cérémonies de chant et de danse صحراوي. إذا كيمكن نحضروا الحفلات الرقص والغناء الصحراوي. on joue نلعب on achète des choses et on mange des beignets. دونك كيمكن نشريو شي حوايج كيمكن ناكلو الكعك والمشاوي لي غريلاد au feu de bois dans les tentes restaurants. كيمكن يعني التناول ديال المشاوي على نار الحطب في خيام المطاعم. دونك هذا هو سكيلا ديكري عبد الله. دونك عبد الله كي ديكري هذا الشيء هذا. دونك on passe à la page suivante. La page 45, nous avons 4 images عاوتاني ولا 4 photos. Je prends la parole, je dis ce que présente chacune des 4 photos. يعني عاوتاني هنا خصني نقول شنو كتمثل كل صورة. Donc la première image, il représente une course de dromadaire يعني سباق الجمال. La deuxième image, des tentes dressées ou pour célébrer. إذا هنايا يعني خيام موضوعة من أجل الاحتفال بالمواسم. La troisième image, le souk يعني السوق معروف. ثم la quatrième image, nous avons une cavalière يعني راكبة الخيل فارسة. Donc la question suivante, je décris une course des dromadaires. يعني هنا غادي نوصف واحد السباق ديال الخيل. Donc السباق ديال الخيل, la course se déroule habituellement sur un parcours compris. Donc بالنسبة سباق الجمال عفوا يعني هذا السباق يعني كيدوز على واحد المسافة ديال 1.5 حتى ل 8 كيلومتر. يعني هي ماشي بحال الخيل كتكون مسافة قصيرة، ولكن بالنسبة للدرومادير les dromadaires peuvent atteindre en course la vitesse maximum. يعني كيمكن السرعة اللي يقدروا يوصلوا لها 65 كيلومتر في الساعة pendant une courte durée et maintenir une vitesse de 40 km pendant une heure. دونك هنايا هذا هو السباق ديال لي درومادير ديال الجمال. يعني هو مختلف على السباق ديال الخيول. إذن as-tu assisté à une course dromadaire quand avec qui a-t-elle l'occasion? Donc je l'ai vu à la télévision ou bien dans un vidéo YouTube. Ni plus ni moins, donc je n'ai pas assisté. Donc la question suivante, je me mets à la place de Abdullah et je décris à mes camarades le موسم de Tantan. Donc هنايا غادي ندير راسي في بلاصة عبد الله وغادي نوصف الموسم ديال طنطان. دونك لو موسم دو طنطان دون لو سود-ouest du Maroc. إذن هو كيكون في لو سود-ouest يعني في الجنوب الغربي ديال المغرب. est un rassemblement annuel des nomades. إذن هو واحد التجمع ديال القبائل ديال الصحراء يعني annuel سنوي qui réunit plus d'une trentaine de tribus. كيجمع بين تقريبا 30 قبيلة du sud du Maroc. كيجمعهم كيتجمعوا في هذا الموسم. et d'autres régions du nord-ouest وكذلك بعض المناطق شمال إفريقيا. à l'origine il avait lieu tous les ans vers le mois de mai. إذن كيكون هذا الموسم هذا كيكون خلال شهر ماي. Donc on passe à je m'évalue. Est-ce qu'il y a des موسم qui s'organisent dans ta ville lesquels. Donc هنا غادي تهضر إلا كنتي كتعرف واحد الموسم كيكون في المنطقة نتاعك في لا ريجيون. دونك هنا مثلا نقدروا نتكلموا لو فيستيفال دي سوريز أصفرو. دونك دي أوسي فيت دي سوريز و موسم دو حب الملوك كيتسمى أيضا موسم حب الملوك. هذا بالقرب من مدينة فاس. Donc je décris les habits des cavaliers. Donc les cavaliers portent autour de leur tête un voile enroulé. Ou parfois il habille donc
ils sont habillés, ils sont habillés, ils sont habillés, pardon, ils sont habillés en bleu et en blanc. Donc voilà tout ce qui concerne la séance concernant d'écrire des festivités pour le livre de français de la 4e année d'enseignement primaire, mon livre de français.